Malela ibe ni kunyo. Caution. Ibe ni kunyo malela. Ko do million biso ba sara kan titre foncier wolon la o bobla. Dom ne lelo obeka dili ke ka dama kashili ke kale ka kirikatike wala sa tiena golonga. Ibe ni mal drone la. Kam ko mine kay shuri ke. O tigi ka kla ka keleke ki di alakma ki ka critique wala sa akado na le tien na ajuro na jotala. Mais ka ba ku den. Musa ne mine ke shuri ke. E beka dili ke wala sa kirikatike. Ni min kan ka presse ka critique wala sa ika jamana ka hakɛ sara ou bien ni kan ka kaso kɛ boke non e de bɛ deli kɛ k'a fɔ ko fo e ka kiri parce que dalen b'a la k'i minɛna ngalon kan ni Mali tɛ i tɛ nin mɛn n'i ye nin cour même ça n'existe dans aucune doctrine judiciaire c'est-à-dire que hali ni sujet sera di ekɔlidenw ma droit la k'u k'a traiter n'o tɛ mɔgɔ tɛ moyen sɔrɔ a la. N k'a bɛ kiiri tigilamaw de bolo. Non mais mɔgɔ tɛ moyen sɔrɔ n'i ye nin di ekɔlidenw ma wala o bɛɛ bɛ réguler ko jamana dɔ la ko dɔ minɛna k'a ye suɲɛli kɛ a bɛ ka deli kɛ k'u k'a juger ko sabu k'a b'a dɔn k'a minɛna nkalon kan ko mais k'a tɛ ka se ka juger mais c'est pas que ko kiiritigɛla ka dɔgɔ dɛ kiiritigɛlaw bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen minnu y'a minɛ olu bɛ yen a bɛ ka deli kɛ k'u k'a juger mais a ma juger ni nin sujet la ekɔlidenw ma u t'a faamu u tɛ se ka juger parce que a ka bon hakili ma i bɛ fɛn traiter fɛn min bɛ bɛn hakili ma de u ka muso juger si elle a tort mais qu'elle paye c'est la République la nation continue les hommes passent si elle n'a pas tort qu'elle soit mise dans son droit. C'est ça la lutte contre la corruption. Ni muso jotala. K'a ye suɲɛli kɛ madame Philippe Boiri o tɛ wa k'a ye suɲɛli kɛ k'a jotala n'a kan ka kaso min kɛ a n'a kan ka wari min sara jamana ye min ta jamana kun a k'a bila nɔ na mais n'o y'a sɔrɔ a minɛna de ko fili de kɛra k'a minɛ mais u k'a bila ka taga denbaya kɔrɔ a kan ka bila ka hakɛ min kɔnɔ k'a bila o kɔnɔ min y'a minɛ a y'a minɛ kun min na a b'a fɔ o. I yɔrɔ tɛ mɔgɔ minɛ t'i kun fɛ c'est que ni muso kɔni minɛna an ka bɔ droit ko la sa an k'a kɛ kodɔn ye n'a minɛna o kɔrɔ k'a minɛna de ko siga kelen nɔ a la mais sariya dɔw de b'a jira k'a kan ka minɛ n tɛ i tɛ wuli ka taa mɔgɔ minɛ ten o mɔgɔ ka ca Mali kɔnɔ ma dɛ n'a minɛna o kɔrɔ tɛ k'a tun bɛ poste in na ten dɔrɔn dɛ ministre kun don dɛ o kɔrɔ de ko u b'a fɔ min ma ko les éléments matériels les pièces à conviction o kɔrɔ ko fɛn dɔw de bɛ yen min b'a sariya tiɲɛna k'a fɔ k'a y'a kɛ. Juge d'instruction ta ye k'a tɔ sɛgɛsɛgɛ k'a sigi ba la avant que juge ba yɛrɛ ka taa kiiri tigɛ mais n'a minɛlen b'i bolo o kɔrɔ fɛn dɔ b'i bolo o b'a jira ko a nɔ don mais a juge. mais Clément o bɔlen kɔfɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ maaw tɛ ka minɛ Mali kɔnɔ yan k'u bila ko parce que k'u ye caution ni sara mais ne m'a fɔ n ko hali n'a y'a sɔrɔ caution bɛ loi kɔnɔ k'a appliquer a tɛ bɛn danbe de la. mais e yɛrɛ m'a fɔ ko sariya. oui sariya bɛ yen nɔ danbe fana bɛ yen yɛrɛdɔn bɛ yen kodɔn bɛ yen nin si tɛ kelen. donc i b'a fɔ kiiritigɛla ka danbe de. mais ah oui. Le droit s'arrête là où commence la dignité et la compréhension morale. Le droit, ce n'est pas une question morale. C'est une question de convention dans le temps, dans l'espace, par un peuple. Ce n'est pas une question morale. Le droit n'est pas la moralité. Donc, c'est mes familles qui Moussa Bamanangana. Sharia. Ani Dambe, Amba Foti. Ou Teklene. Sharia minnu bɛ Mali kɔnɔ bi n'o sɛbɛnnen bɛ an ka gafew kɔnɔ n'o ye tɔ sariya ye walayi danbe sɔrɔ an fɛ yan. Awɔ n y'o faamuya mais sisan a ye taabolo dɔ n bɛ fɛ ka min fɔ jamana min kɔnɔ ni dun ka fa tɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ ni tilelɔn ni daraka ni surafana tɛ dun programme alimentaire mondial ka rapport lajɛ o ko mɔgɔ saba mɔgɔ kelen bɛ Mali kɔnɔ bi o tɛ tilelɔn ni daraka ni surafana dun jamana min kɔnɔ ni ekɔlidenw bɛ kalan kɛ san o san u bɛ bɔ mɔgɔ 102 diplôme bɛ d'u ma o tɛ baara sɔrɔ jamana min kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la 2000 bɛ sa a tɛ se ka yɛrɛ furakɛ jamana min kɔnɔ Musa ni sira t'an bolo foyi t'an bolo n'a fɔra ko dɔ ye o jamanadenw filiyatɔw ni falatɔw ni yatimɛw dɛsɛbaatɔw ka wari suɲɛ k'o dun k'o don sow la k'o don dulokibaw la k'o don musow la a bɛ hakɛ to ka taa gulo min n'o ye ka taa bɛnjaw kɛ n'o ye k'o minɛna k'o bɛ wari dɔɔni de sara dɔrɔn k'o ka bɔ. O ka fila ko muso ɲuman den don jɛnɛba bilen den walayi f'an kun ye n dɔn i jugu y'i minɛ a y'o nkalon da la i bila la e ni ala tɛ jamana in bɛ taa ɲɛ tan e ye jamana jumɛn ye ko bɛ taa ɲɛ tan nin cogoya la e ye jamana jumɛn ye ko mɔgɔ bɛ waso ni o ye tan cogoya la e ye jamana jumɛn ye ko mɔgɔ b'i disi gosi k'e y'o jamanaden ye ko ka sɔrɔ nin b'o jamana kɔnɔ non on fait confiance à un État qui se respecte un État qui est basé sur le principe de la moralité. O bɛ mun yira i bɛ jamana bonya i bɛ da jamana na jamana min n'a b'a yɛrɛ bonya jamana min n'a bɛ danbe sigi i yɛrɛ ma
zumbala bo de be waso ka yala ku disu ku shima shwe fende wala wana amina ta caution sara ne ma fongo caution de shara la mais c'est kan caution de shara la mais shara be fendo ya maria dambe te soama me fa kuma ne me fa ne fi shara be fendo ya maria dambe te soama o be muira zo na ye na fulo shwe ni ya sike ka fo ka shwe tiena kana bla ka caution sara juger ka kiri quoi ta kiri na jora ka ya shwe kiri tiga tugo la na jora ka shwe foi kana bo fio fona jamana dembe ka wala sara tama dengele mbe to akofe a juru te to ala sabo ay mi tatate mais na ma sura bulu na tra ka so be minala titu fonse wala bla ko shona o million bis aya be min ala ka mobili ala ka aka mobili pina munu ba ka soyi pièce ko ram be magasin on aya betche na e defitini mi ka kushi sura aya beta kushi yere ala de nga kushi aya beta abe aka canapé na ka aya betche aka to bo jamana don wa warla ato no masura bulu ko fu itabulo bile na kan sambis ba ke kasola bo to ke parce que mali shara ko mo shara be mali kono ko wa million tan ibi shiga kasola musa o be mali code pénal kono à partir de 10 millions c'est la perpétuité 100 millions tan dron ko no chien jamana wala kibi shiga kasola e milliard be chien wad doni be sara utigi be bo be yala la horon chela demetugu chela mo be kulela ko mais musa mais on va où amtami pendant que Sénégalais ko be ka Sénégalais fara pendant que Rolton tra barasro pendant que Banabato dalilo tra frake pendant que Ponge ko mo be apara o to sro do banga milliard du we war doni sra dron ou boko we ko non ko caution be loi ko na be loi mais na be loi ko non a bo mali loi ko non parce que mali mo ko fuita la mo mo mi na mi chwe ka di won ya chwe fu ki sai kana fu ka mali ko na bli et sera barakia et datu do mali ko kuma na bli et c'est tout de la bli wa intelligente pour mali ko no foni ka jugement bana wa foni ka fin mais ibaye a fin fe bla liberté provisoire la be kla kata uta jamana ko fe kabolia bu bulige uta jamana ko fe a d'autres na blere mais c'est quoi ce pays là boni ko na dron ay be ka mo do ya ay be mais ni te mo do e be zombu ya tukudi. Ok Clément nga interview be kasi a kunchero la yala kuma che kunche akwa 17 bolila ibise ka mundefu kalo kile temps en wolo